جدوں اولاداں رب دے حوالے کر کے وقف کیتیاں جان تے اللہ پاک ضائع نہیں جے کر دے۔ اسی طرح ویکھ لو سیدہ مائی مریم علیہ السلام دی والدہ جدوں اللہ پاک نے امیداں لگائیاں تے کی کہندیاں نے رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ جو بھی میرے پیٹ اندر ہے میں تیرے دین واسطے وقف کرنی ہاں، جو بھی میرے پیٹ اندر ہے میں تیرے دین دے حوالے کرنی۔ محررہ دا معنی مفسرین نے پتہ کی لکھیا ہے للمسجد یخدمہ، یعنی جو بھی تو بیٹی یا بیٹا عطا کرے گا نا، بیٹا عطا کرے گا میں مسجد دی خدمت واسطے انہوں وقف کر دیاں گی۔ دیکھ لو اللہ نے بیٹا نہیں دیتا بیٹی عطا فرمائی ہے، تے سیدہ مائی مریم علیہ السلام نو اللہ نے کنا شان عطا کیتا ہے۔ جڑے بیٹے اللہ دے حوالے کر دئیے، جڑی اولاد اللہ دے حوالے کر دئیے، اے غیرت دا معاملہ ہے، پھر اللہ انہاں اولاداں نو ضائع نہیں کردا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے نے، صحابہ بیان کر دینے دے ام سلیم بیان کر دیاں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سارے صحابہ تے صحابیات نے خدمت کی دی ہے۔ کوئی پیغمبر واسطے پگڑی لے کے آ رہا ہے، کوئی پیغمبر واسطے آسا لے کے آ رہا ہے، کوئی پیغمبر واسطے ممبر لے کے آ رہا ہے، کوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لئی ستو تے کھجوراں لے کے آ رہا ہے۔ ام سلیم بیان کر دیا نے میرے دل اندر بھی چاہ پیدا ہویا میں بھی پیغمبر دی خدمت اندر کوئی تحفہ پیش کرا، میں بھی پیغمبر دی خدمت اندر کوئی ہدیہ پیش کرا، کیونکہ او تے پیغمبر ہی ایسا ہے جس پیغمبر دے بارے تو انہوں پتہ ہے ساڑھے جذبات کی نے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چننوں بھی کر کے دخنوار دیواں میں اولاد پینا پائیوار دیواں پائیوار دیواں سنے بیویاں مائی باپ وار دیواں تینے دے چن تو میں چنوار دیواں او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں۔ مٹ جائیے تے مر جائیے پیغمبر دے قدماں دے اندر سارے نہیں تحائف پیش کر دیتے نے، پر ام سلیم فرماندیاں نے میرے گھر اندر آٹا بھی کوئی نہیں تے ہانڈی واسطے سالن بھی کوئی نہیں تے دل اندر جذبات بڑے نے، میں بھی اپنا چاہ پورا کراں تے پیغمبر دیاں خدمتاں کراں۔ ام سلیم فرماندیاں نے انج میں بیٹھی بیٹھی ایک دن اپنی چادر دے دو حصے کیتے نے، ایک اظہار بند بن دیتا ہے اپنے انس نو تے ایک موڈیاں تے رکھ دیتا ہے چادر دا ٹکڑا تے این انگلی تو پکڑ کے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئی تے میں آکھیا اللہ دے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ایسے ہی مزید اسلامی بیانات حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی مفید ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ مطابق توانو تحفہ دیتا ہے تے میری ساری زندگی دی کمائی میرا انس ہے۔ اللہ دے نبی اے میں توانو تحفے اندر دینی ہاں، اینو میں تہاڈی خدمت لئی وقف کرنی ہاں۔ اج تو بعد بیٹا میرا ہوئے گا تے خدمت گزار تہاڈا ہوئے گا، بیٹا میرا ہوئے گا تے پہرے دار تہاڈا ہوئے گا، بیٹا میرا ہوئے گا تے چوکیدار تہاڈا ہوئے گا۔ فاروق آباد دے باسیو سیدنا انس نے پھر نبی علیہ السلام دی خدمت کیتی ہے، نبی علیہ السلام دیاں حدیثاں پڑھیاں نے، نبی علیہ السلام دے کولوں قرآن یاد کیتا ہے، پھر دین دی برکت دے نال مؤرخین نے لکھیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دا گھرانہ مدینے دے گھرانے جو سب نالوں زیادہ ماڑا ہے، مدینے دے گھرانے جو سب نالوں زیادہ غریب ہے، پر علم دی برکت دی وجہ تو اللہ پاک نے سیدنا انس نو اولاد بھی زیادہ عطا فرمائی ہے تے سیدنا انس نو مال بھی زیادہ عطا فرمایا۔
علم دی برکت دی وجہ تو حدیث دی خدمت دی وجہ تو سیدنا انس فرماندے نے میرے باغ اندر کئی ایسے پھل بھی لگ دے سن کہ جنہ پھلاں دے اندروں کستوری دی خوشبو آیا کردی سی۔ آؤ لوگو جڑی میں پہلی بات کرنی چاہنا اس الہات دے دور اندر اپنی اولاداں اللہ دے دین لئی وقف کر دیو، اس فتنے دے دور اندر اپنے بچے دے بچیاں قرآن لئی وقف کر دیو۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ حضرت امام سفیان ثوری دی گل آئیے سنا دیاں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ یہ بھی بچپن دے اندر یتیم ہو گئے۔ توجہ کرنا، یعنی جیڑیاں اولاداں وقف کر دئیے نا اللہ پھر انہاں اولاداں نو ضائع نہیں کر دے۔ حدیث دے ایک بہت بڑے امام نے امام ثوری رحمہ اللہ، سفیان ثوری بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے دین دے امام، والد چھوٹی عمر چی فوت ہو گیا ہے تے والدہ نو اللہ دے دین نال بڑا پیار ہے، ماں نو قرآن نال بڑا پیار ہے۔ ایک ہی خواہش ہے میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، میرا بیٹا عالم قرآن بن جائے۔ ہن وسائل دی بہت زیادہ کمی ہے تے ماں نے آکھیا سفیان اج تو بعد تو قرآن حفظ کرے گا تے نبی دی حدیث پڑھے گا تے میں تیری ماں چرخہ کت کے تے تیرے خرچے پورے کران گی، چرخہ کت کے تے میں گھر دا نظام چلاندی رہاں گی۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے انہاں دی والدہ نے چرخہ کت کے گھر دا نظام ہی چلایا ہے، اپنے بیٹے دے اخراجات بھی پورے کیتے نے تے نال والدہ پتہ کی ہوندی کہندیاں سن سفیان جدوں 10 حدیثاں پڑھ لیا کرے نا تے 10 حدیث پڑھن تو بعد نا اپنے آپ نو چیک کریا کر تیری چال اندر کوئی فرق آیا ہے، تیری گفتار اندر کوئی فرق آیا ہے، تیرے کردار اندر کوئی فرق آیا ہے، تیرے اخلاق اندر کوئی فرق آیا ہے۔ 10 حدیثاں پڑھن تو بعد چیک کریا کر تیری نماز اندر کوئی فرق آیا ہے۔ یہ ہوئی پیغام میں تانوں دینا چاہنا، ہر خطبے تو بعد لیول کنا بڑھیا ہے، اخلاق دا درجہ کنا بڑھیا ہے۔ فرمان لگیاں بیٹا جے 10 حدیثاں پڑھن تو بعد تیرے اخلاق اندر تیری عبادت اندر بہتری پیدا ہو جائے تے سمجھ لے اللہ پاک نے تینوں اپنے دین واسطے قبول کر لیا ہے۔ تے جے بیٹا حدیثاں پڑھی جانا ہے میرا ویکھنا حدیثاں پڑھی جانا ہے لیکن نماز اندر بہتری نہیں، اخلاق اندر بہتری نہیں، سمجھ لے میرے بیٹا قبولیت دے دروازے بند ہو گئے نے، سمجھ لے بیٹا پھر اللہ پاک لو محبتاں دے دروازے بند ہو گئے نے۔ لو ماں نے چرخہ کت کت کے اس بچے نو پڑھایا ہے۔ حضرت عصری صاحب میں پھر حیران ہو گیا، سیر و علام نبلاء اندر لکھیا ہے، ایک شیخ صاحب فرماندے نے ساڈے علاقے چ سفیان ثوری رحمہ اللہ آئے، بڑا انہاں دا نام سی، بڑا انہاں دا شان تے مقام سی۔ وہ نے میرے دل چ بھی شوق پیدا ہویا کہ میں ویکھاں کڈا وڈا امام ہے، بزرگ ہو گیا ہونا ہے، بہت زیادہ عمر ہونی ہے۔ نے جدوں ساڈے علاقے چ آئے تے میں انہاں دے درس اندر گیا، میں کی ویکھیا ہجے تے بالکل نوخیز نوجوان ہے تے داڑھی دے واڑ ہجے آنے ہی شروع ہوئے نے۔ آغاز اندر 18-19 سال دی عمر دی اندر درجہ امامت رب نے عطا کر۔ یار دور کی جانا ہے جننے تواڈے شیوخ الحدیث نے نا پاکستان اندر حضرت انہاں دے جا کے گھر دے معاملے دیکھ لو، والدین دیکھ لو، غریب گھرانے دے لوگ نے، متوسط گھرانے دے لوگ نے، پر اللہ پاک نے اج پوری دنیا تے انہاں نو شان عطا فرمایا۔ کیوں؟ دل دی نیت دے نال بچیاں نو وقف کر دیتا ہے، دل دی سچائی دے نال بچیاں نو مدارس دے حوالے کر دیتا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وقف کرو دل دی سچائی دے نال، محبت کرو مدارس دے نال، محبت کرو علماء دے نال۔ جیڑا بندہ مدارس دی مخالفت کردا ہے، علماء دی مخالفت کردا ہے، دینی اداریاں دی مخالفت کردا ہے، یہودیاں دا ایجنڈے تے دین دا نقصان کردا ہے، اپنے بچیاں نو عالم بناؤ، علماء دے وفادار بناؤ۔ پہلی گل ہے بچے اپنے دین کرن والا کام ہے وے انہاں بچیاں نو جدوں مدرسے گھل دیندے ہو، ہائی صاحب ادھر ویکھیو، انہاں بچیاں نو جدوں مسجد گھل دیندے ہو، شعبہ حفظ گھل دیندے ہو،
پھر ہاتھ چک کے انہاں لئی دعا کریا کرو. مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے ماں باپ جنہ بھی گناہگار ہوئے اللہ اولاد دے حق اندر ماں باپ دیاں دعاواں قبول فرما لیندے نے. اے جڑی دعا میں بار بار پڑھنا نا اینو قیام اللیل اندر بھی پڑھیا کرو. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اینو کدی کدی شہیدی اندر بھی بطور دعا پڑھ لیا کرو. اچھا آخری تشہد اندر نا کدی 7 وری پڑھو کدی 10 وری پڑھو. بچیاں نو نگاہاں دے سامنے رکھو تے کہندے رہو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ انہاں والوں میریاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے دل پھیر دے تے اللہ انہاں نو متقین دا امام بنا دے. تے دوسری جڑی دعا ہے نا سورہ احقاف اندر ماشاءاللہ مینوں پتہ لگا ہے کئی دوست احباب خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر اس شوق لئی آندے نے کہ حضرت کوئی نہ کوئی وظیفہ بیان کر دیندے نے. بالخصوص جنہ دی عمر 40 سال 45 سال اے دے قریب ہے نا یا اید نالوں زیادہ ہو گئی ہے سورت احقاف دی جڑی 15 نمبر آیت اندر دعا ہے نا اے دعا تشہد اندر نہ چھڈیا کرو. اے دعا اپنے قیام اندر نہ چھڈیا کرو. اے دعا چلتے پھردے نہ چھڈیا کرو. اے دے کم از کم 3 فائدے ہون گے. اگلی آیت اندر اللہ نے فائدے بیان کیتے نے. جے فائدے سمجھ آئے تے پھر سبحان اللہ کیا جے. فرمایا جیڑا بندہ اولاد لے کے اے دعا کردا ہے نا اللہ فرماندے نے او دیاں نیکیاں قبول کر لینا گناہ معاف کر دینا تے اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دینا. یعنی اس وظیفے دے فائدے بھی اللہ نے قرآن دی آیت اندر بیان فرمائے نے. یہ دعا پڑھیا کر اللہ اولاداں نو بڑی خیر عطا کر دے. کیڑی دعا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا فاصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک فانی من المسلمین. اللہ میری اولاد سدھار دے میں کمزور ہو گیا میرا وجود ٹلدا جا رہا ہے. اللہ میری اولاد سدھار دے تے مینوں اپنا شکر گزار بنا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے مدینہ انسٹیٹیوٹ دا تحفہ سمجھ کے لے جا. مسجد حسین بن علی دا تحفہ سمجھ کے لے جا. انہاں بچیاں نو وقف کر دیو تے انہاں لئی دعا کر دے رہا کرو. اور یار کنا نہ سن دے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے تہجد ویلے بخاری شریف اندر پڑھیا ہے نبی علیہ السلام نے لوٹے چ پانی رکھیا ہے مصلی بچھایا ہے تے آپ نے پوچھیا میمونہ پانی کنے رکھیا ہے مصلی کنے بچھایا ہے؟ فرمایا اج ننا عبداللہ بن عباس عبداللہ آیا سی نبی علیہ السلام نے بلایا تے ادھر ویکھیو بلا کے ایک تھلے رکھیا ہے. ایک روایت میں پڑھیا ہے نبی علیہ السلام نے اپنا منہ انہاں دے منہ دے قریب رکھ کے تہجد ویلے دعا پتہ کی کیتی اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. یا اللہ اے بچہ اینا نیک ہے چھوٹی عمر دی اندر تہجد ویلے اٹھ کے نے میرا پانی رکھیا مصلی بچایا ہے. میں تیرا نبی دعا کرنا اللہ اس بچے نو قرآن دا امام بنا دے. ایسی دعا رب نے قبول کیتی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عبداللہ بن عباس نو سب نالوں بڑا مفسر قرآن بنا دیتا. بلکہ حضرت نے نہ بڑا مسجد سونا رکھیا مسجد حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت حسین نو ویلو شان ملیا جے دعاواں دی وجہ تو ہی ملیا ہے. حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیا بس میں اے ہی کہنا ہے کہ اولاداں وقف کر دیو تے رب دا دروازہ کھٹکھٹاندے رہو رب دا کنڈا کھٹکاندے رہو دعا دی اندر کمی نہیں چھڈنی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایں دن حضرت یعلا بن مرہ بیان کردے نے کہ مدینے دیاں گلیاں چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال اسی جا رہے ہیں اگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں. نبی علیہ السلام وے کے اگے ودے حضرت حسین کدی پٹوسی مار کے کھبے کدی سجے کدی اگے کدی سجے. یفر الغلام ہا ہونا وہا ہونا وہا ہونا ویزاحقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. واہ حسین میں تیری شام تو قربان جاواں میرے پیغمبر حسین نو ہسائی جا رہے نے تے میرے حسین مسکرائی جا رہے ہیں.
کسے نو او دا باپ ہسائے, کسے نو او دی ماں ہسائے. حسین میں تیری شان تو قربان جاواں, جگاں دا پیر ہنسا رہا ہے تے میرا حسین مسکرائی جا رہا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے اپنے پتر نو چکیا ہے تے چک کے پتہ کیا کیا فاروق آبادیو پوچھو اس نانے دے کولوں جہدا اپنا کوئی پتر نہ ہوئے, پتر ہوئے تے فوت ہو جائے, دین واللہ پتر دوے تے نانے نو کنیاں خوشیاں ہوندیاں نے. نبی علیہ السلام نے اج اپنے ہتھاں دے چکیا, آپ نے فرمایا احب اللہ من احب حسین, یا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جیڑا بندہ میرے حسین نال پیار کردا ہے اللہ تو انہوں اپنا پیارا بنا لے, اللہ تو انہوں اپنا محبوب بنا لے. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے حضرت حسین نو چکیا ہے تے نبی علیہ السلام کہنے لگے اللہم انی احبہ فاحبہ, یا اللہ میں حسین نال بڑا پیار کرنا تے تواڈے اگے گزارش کرنا میرے ربا تم ہی حسین نال پیار کریا کر. اسی کدی آکھیا ہوئے کہ یا اللہ میں اس پتر نال پیار کرنا, یا اللہ تو بھی پیار کر. فاروق آبادیو اپنی بیٹی دا نام لے کے دعا کرو, بیٹے دا نام لے کے دعا کرو. میں ایک روایت اندر پڑھیا ہے جدوں باپ بیٹی دا مثلا نام ہے نا فاطمہ, بیٹی دا نام ہے عائشہ, بیٹی دا نام ہے زینب, نام لے کے دعا کریا کر اللہ اے مریم بیٹی یا فاطمہ بیٹی یا زینب بیٹی جڑی تو میں نو عطا کیتی ہے, اللہ میری اس بیٹی نو دین واسطے قبول کر لے, اللہ میری اس بیٹی نو اپنے دین دی عزت عظمت لئی قبول کر لے, میرے بیٹے نو اپنے دین دی عزت عظمت لئی قبول. السلام علیکم پیارے ناظرین, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ بیان آپ کے لیے نفع بخش ثابت ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر. مزید دعاؤں, وظائف, اسلامی رہنمائی اور ایمان افروز بیانات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اللہ حافظ.